আমি জবাব মাগিব। ମୁଁ ଜାଣି ରଖିବା ପାଇଁ ବା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆମର ସଞ୍ଜଳି ମୁର୍ମୁ ଏମଏଲଏ ଆଙ୍ଗରି ବସି ଏବଂ ତାର ସମୟ ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ଭାଦ ଭାଷା ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଜର ପେଟ ପରିବାର ପାଇଁ ଫାଇଦା। ତେଣୁ କାହିଁକି ଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଏଇ ଗତ ବାହାବଙ୍ଗା ପରେ କିସମ ବାହାବଙ୍ଗା କରିଛନ୍ତି, কিসম জাহেরবাড়ি স্থাপিত କରିଛନ୍ତି। এই ধারণার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আজি পর্যন্ত আমার এই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে আমাকে সারনা ধর্ম কোড আমি যে প্রকৃতি পূজা লোক মানଙ୍କର যে সারনা ধর্ম আজি পর্যন্ত আমার সাংবিধানিক মান্যতা দিয়া যায় না। তেণু আমার প্রথম দাবি যে আমার যথাশীঘ্র সারনা ধর্ম কোডকে মান্যতা দেই এই 2021-27 জনগণনারে আমার কলম কোডকে সামিল করা যাও এবং দ্বিতীয়রে আমার যে বর্তমান ধার্মিক স্থলগুড়ি রয়েছে যে জাহেরগাড় সেই জাহেরগাড়গুড়ি জায়গা জায়গায় 144 জারি করা যাচ্ছে এবং আমার যে দেবাদেবী মানে যে অনেক ধার্মিক স্থল জাহেরগাড়ে মারাংবুরু জাহের আয় মনেক দুইক সেমানଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ଆମର ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆମର ହନୁମାନ ଫଟୋ ଏବଂ ହନୁମାନ ଝାଣ୍ଡା ଦିଆଯାଇ ଆମର ମାରାଙ୍ଗବୁରୁ ଜାହେରାୟ ମଣେକ ତୁରେଇ ମାନଙ୍କୁ ଘୋର ଅପମାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ମାରାଙ୍ଗବୁରୁ ଜାହେରାୟ ମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ଆମର ଜାହେରଗାଡ଼କୁ ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ହନୁମାନ ଫଟୋ ଏବଂ ହନୁମାନ ଝାଣ୍ଡା ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦାବି ରହୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ମାରାଙ୍ଗବୁରୁ ଭାରତର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଈଶ୍ୱର ମାରାଙ୍ଗବୁରୁ ଆମର ଜେଏମ୍ଏମ୍ ସରକାର 5 ଜାନୁଆରୀ 2023 লিখ দিন সে লিখিত রূপে জৈনମାନଙ୍କୁ হস্তান্তর କରିଛନ୍ତି। আমি আজি ময়ূরভঞ্জ জিল্লাপাল মারফতরে আমার মহামহিম রাষ্ট্রপতিকে আমি দাবিপত্র প্রদান করুছু যে যথাশীঘ্র জৈনମାନଙ୍କ কবলରୁ আমার মারাংবুরুକୁ আমার আদিবাসী মানুষ ফেরাই দিয়া যাও। এই 3 দফা দাবি আমি আজি কলেক্টর মারফতরে আমি দাবিপত্র মহামহিম রাষ্ট্রপতিকে পঠাউছু এবং 1 মাস ভিতরে যদি আমার এই 3 দফা দাবি পূরণ করা ন যায় তেবে আগামী দিନରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ, ଧାରଣାରେ ବସିବୁ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏମ୍ପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମେ ପୁଷ୍ପପୁତଳିକା ଦହନ କରି ଆମେ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ନମସ୍କାର। এই আদিবাসী বিধায়ক সাংসদ মানে আজি আদিবাসী ମାନଙ୍କର দেবাদেবী ଚୋରି ହେଉଛନ୍ତି, ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସାମ୍ନା ଧର୍ମ ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳକୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି, 144 ଜାରି କରାଯାଉଛି, ଏହି ଉପରେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ମାନେ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ଭଳିଆ ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଏହାର ଜବାବ ସେମାନେ ଦେବେ। ଯଦି ନ ଦେବେ 1 ନମ୍ବର ଦୋଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦ ମାନେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାମ୍ନା କରିବୁ। ଆମେ ଯଦି 1 ମାସ ଭିତରେ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବୁ ନାହିଁ ଆମର ଆଦିବାସୀ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦ ମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜବାବ ମାଗିବୁ। ମୁଁ ଜାଣି ରଖିବା ପାଇଁ ବା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆମର ସଞ୍ଜଳି ମୁର୍ମୁ ଏମଏଲଏ ଆଙ୍ଗରି ବସି ଏବଂ ତାର ସମୟ ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ଭାଦ ଭାଷା ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଜର ପେଟ ପରିବାର ପାଇଁ ଫାଇଦା। ତେଣୁ କାହିଁକି ଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଏଇ ଗତ ବାହାବଙ୍ଗା ପରେ କିସମ ବାହାବଙ୍ଗା କରିଛନ୍ତି, କିସମ ଜାହେରବାଡି ସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଛି ଏଥିପାଇଁ, ଆରେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ବୋକା ବନାଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରକୃତି ପୂଜକ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି କିସମ ଜାହେରଗାଁ, କିସମ ବାହାବଙ୍ଗା କରୁଛନ୍ତି, ମାରାଙ୍ଗବୁରୁ ଜାହେରାୟ ମଣେକ ତୁରେଇକ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୋକା ବନାଇବା ପାଇଁ, ଭୁଆ ବନାଇବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି? କାରଣ
ତାହା ବିରୋଧରେ ପଦେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ପଦେ ବି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦ ମାନେ ହିଁ ଆମର ବଙ୍ଗାବୁରୁ ମାନଙ୍କୁ ଭିତ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି, ଆମର ଚୋରି କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଜାହେର ଗାର୍ଡ 144 ଜାରି କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଜାହେର ଗାର୍ଡକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭ ସେଠରୁ ଜିତିଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ MLA MP ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇମାନେ କରାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ 5 ଜାନୁଆରୀ 2023 ତାରିଖ ଦିନ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଯେଉଁ ସରକାର ଜେଏମଏମ ସରକାର ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ସରକାର ସେ 5 ଜାନୁଆରୀ 2023 ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦେଲେ ଯେ ମାରାଙ୍ଗୁରୁ ଜୈନମାନଙ୍କର ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଦିବାସୀ ସମାଜରୁ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ମାନେ ଆମରି ଭୋଟରେ ତିଆରି ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଆମର ଭଗବାନ, ଆମର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା, ଆମର ମାରାଙ୍ଗୁରୁ ଜାହେରା ଏମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଚୋରି କରାଉଛନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଛି। এইମାନେ 1 নম্বর ଦୋଷୀ। সেই ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି এই ধারণা মাধ্যমে ମୁଁ ଚେତାବନୀ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି 1 ମାସ ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ମାରାଙ୍ଗୁରୁ ଜାହେରା ମାନେ ପତୁରୀମାନଙ୍କୁ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଦୋଷୀକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ସିବିଆଇ ଯାଞ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର 9ଟି ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଆମେ ଏହାର ନ୍ୟାୟ ନେବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବୁ କାହିଁକି ଆଜି ଆମର ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଚୋରି ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟାର ଜବାବ ଦେବାକୁ ହେବ। वही आर्मी को बहन तरीके अब विजय हुआ अड़ी शोषण हजो शासन हजो अत्याचार हजो औरत हजो और कचरोट हजो जगह बहन अब मेरा कोना मेनखान नवा कॉन्टेन दुबुक लगी नवा कॉन्टेन न्याय नाम लगी सुरक्षा नाम लगी अब तेहन जहाँ को सकेरा का नाम को उन्हीं अब बड़े गोटांग संगठन आबोरिन आयो को आबोरिन बाबा को आबोरिन बोया मसी को जहाँ को पे सकेरा का राइट सेट परमाना आगे कोई सारा हुआ जेदा तेहन हतु रे मेना अपना आबोरिन जाहिर बुला बुरु होड़ को मेनखान बोंगा बुरु को कुमड़ू ये ना जाहिर गाँव रे 144 जारी करना जाहिर गाँव को रखू दिया सान्ना धर्म मानव बाबू न्यामिया धार्मिक परिचय का कोई मालूम करना ओ कोई मोने रे होनवा बाको बिचरिया ओ कोई होनवा तू तुरे बाको चिंतइया जे बहन आबो धर्म मानव बाबू न्यामा करते आबोरिन हरदो हिंदू ख्रिस्टान मुसलमान के ना बोदरे को लेखा करना अंते को और आदे कोना नोआ हुई करना 1 नंबर है ओना देते हैं आपे को टाका पैसा खर्च करते आके समाज आपे जा मूल्यवान समय को बड़ा दूर दिया बगी कटे लाज दिया होटो कटे जहाँ पे सके लगना हार उतरी जाहिर कर बुगा बुगु होड़ को लगी ओनाते आप दूसरे आपे से खड़ी सारा पिया मेनखान तेहन बोयार मिसी को तेहन नोआ अबो आंदोलन तो नोड़े बाई मुझे दुआ नोआ अड़ी लंबा लड़ाई करना अड़ी लड़ाई हुआ नोआ लंबा लड़ाई हुआ आगे कौन वाले सेलेक्ट करते हुआ आपने बड़ाई का तबन पे भारत दिसम नोते हैं गणतांत्रिक गणतंत्र राष्ट्र का ये कुरुपते हैं सांगे होड़ को न्यामा ओना जोते सरकार एवं हुएया आदत हैं जहाँ तिरा वो हुआ ये करना नोआ तो कौन सी काफी बात करना अतु रे मिला पाते हैं यहाँ पर इन जाहे कर बुगा बुरु होड़ उनको बोते हैं वो बेरेक को उनको ते हैं वो जागवार को आर उनको जुगित आपो नोआ सरकार समारे तेहन को देखावा अब वो जीवित तेहन पूरा मई खोजले हुई लेन खान दो ओडिशा सरकार वो मैन मकान भारत सरकार वो मैन ओहो तिरुपति हुई हुआ अब वो जुड़ो जहाँ को जाम करना ओना तेहन जब वो जाम ते वो हुई हुआ आदो नुआ हो बड़ाई का पे जहाँ के तेहन समाजा बारंग गुरु नितो तो सामना का अब वो सामना धर्म कोड
aburin bongga buru kuat bancau, abu abang serman izzat bancau. Nongkan marang juru se marang ladai do, unjak jitkerua. Jokon mitang kete pusto neta tehain rakyat istor ramai tahena. Onkan neta habu kena buhiwa, onkan ko selawasa buhiwa. Tobe nano marang galau atau tehain poli kon Dilli, bahkan atu di kon tehain Bharat terjauh. Kena rakyat kalian, arah abu rupu dari aku Bharat सरकार राज्य सरकार को. Mereka tu, kalau marang juru tu jitkerua pelekan horte ma badai kata bonte. Ek nomor hordo abuak राजनीतिक होते abuak noa juru tu jitkerua. Sana dalam kordo ni kamu nyam kia juti aburin. Jहाँ राजनीति ते को benawakan ko, jहाँ होते को benawakan ko विधायक संसद में तो MLA MP. आज लोग सरपंच के जिला परिषद को हो, लोग को आगे ना बात होते को benawakan ko. Jadi tehen, nuku ke koridor ke road raster anggo kate, nuku ke tehen kolektor घरों kate komen किया जे, प्रभुति पुजो tehen जाहिर बात तो काफी बहुत हुआ, सारना धर्म मानव पर को न्यामका, मेनखान नुआ भाव के तुरी गुटा धर्म मानव को न्याम किया, मेनखान सेदा नुकु जाहिर बात तो काफी बहुत हुआ, jadi नुआ कथा के tehen अब उनको सरपंच किया जिला परिषद MLA MP मुख्यमंत्री को रोल किया. Noa ek nomor horda harga noa abuah sana dalam kor abuah noa marat kornyam dia abuah koram uprum bajikau dayak dia. Menkan noa rajnitik